बाहवे नमः पादयोः ओम केतवे नमः केशेषु ओम रोहिणेभ्यो नमः हृदये ओम मृगशीर्षे नमः शिरसि ओम आर्द्राय नमः केशेषु ओम पुनर्वसवे नमः ललाटे ओम पुष्याय नमः मुखे ओम आश्लेषाय नमः ऊर्वो ओम मेघेभ्यो नमः केशेषु ओम अप्रेभ्यो नमः रोमसो ओम नदीभ्यो नमः सर्वगात्रे ओम समुद्रेभ्यो नमः दक्षिणमुक्षे कुक्षुदेशे ओम ऋग्वेदाय नमः शिरसि ओम यजुर्वेदाय नमः दक्षिणभुजे ओम सामवेदाय नमः ఉపవాసము అంటే ఏంటి? మీరు ఉండేటువంటి ఉపవాసం కాదంట. ఈ ఉపవాసం ఎంతమంది చేతులు లేవట్టండి ఒక్కసారి. ఉపవాసం ఎంతమంది ఉంటారు? ఎవరున్నారా? नमः ऊर्वो ओम मेघेभ्यो नमः केशेषु ओम अप्रेभ्यो नमः रोमसो ओम नदीभ्यो नमः सर्वगात्रे ओम समुद्रेभ्यो नमः दक्षिणमुक्षे कुक्षुदेशे ओम ऋग्वेदाय नमः शिरसि ओम यजुर्वेदाय नमः दक्षिणभुजे ओम सामवेदाय नमः